السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد دابا مع الفرنسية، السيناريو ومراحل تمرير النشاط في اللغة الفرنسية وفق مقاربة طرل. إذا بالنسبة لا ستركتير تيب ديال الفرنسية، السيناريو ديال اللغة الفرنسية عندنا لي ريتويل كنديرو فيهم شونسون أكسيون إي فوكابولير. عندنا فاز دو ليكتور، عندنا ليكتور غيدي، ليكتور أوتونوم، ثم فاز دو كلوتور عندنا لي جو. هذا هو السيناريو ديال une séance de parle en français. عندنا les rituels، عندنا chanson, action et vocabulaire. Phase de clôture عندنا lecture guidée et lecture autonome. Et phase de clôture عندنا les jeux. هذا هو السيناريو ديال اللغة الفرنسية اللي غادي نخدمو حصة الدعم وفق طرل. بالنسبة لوبجيكتيف جينيرال ديال الفرنسية حسب طرل هو permettre aux élèves de combler leurs lacunes fondamentales en lecture, décodage, compréhension. هذا هو لوبجيكتيف جينيرال ديال طرل في اللغة الفرنسية. وكل بالي عنده هدف ديالو. بالنسبة للأهداف ديال كل لي بالي، بحال هنا عندنا البالي ديال لي لتر، الهدف هو reconnaître, nommer, écrire et dire les sons de lettres. Le palier ديال syllabes simples, lire et écrire des syllabes simples et des mots simples. Syllabes avancées, lire et écrire des syllabes avancées et des mots correspondants, يعني consonne, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, consonne. بالنسبة les graphèmes complexes, lire et écrire des mots contenant des graphèmes complexes. بالنسبة les phrases, lire et écrire des mots contenant des difficultés et des phrases simples et les comprendre. بالنسبة للتكست, lire et comprendre des textes de longueur croissante de 15 à 60 mots. قراءة النص من 15 إلى 60 كلمة. إذا هنا عندنا هادو لي بالي ديال اللغة الفرنسية. كل مجموعة اش بالي كنخدمو معاها، وهنا الأهداف ديال كل بالي. دابا غنشوفو هاد لي بالي هادو. عندنا البالي الأول هو لتر. البالي الأول هو لي لتر. التلميذ خصو يعرف ويقرا ويكتب لي لتر. وبالنسبة للبالي السيلاب simple, l'objectif de ce palier est d'apprendre aux élèves la fusion des lettres pour faire des syllabes et la fusion des syllabes pour faire des mots simples. Exemple, moto. La terme syllabe simple signifie des syllabes de forme consonne voyelle. A, هنا راه كنركزوا على لو سون. لو سون عاد في الاخر كنجمعوا هادوك لي لتر. بحال دابا مثلا هذا ل A, ça donne la. A, L, ça donne al. Segmentation phonimique. On lit d'abord les phonèmes qui composent une syllabe. On fusionne les phonèmes pour faire une syllabe. On fusionne les syllabes pour faire un mot. Exemple moto. On dit m et o, ça fait mot. الطريقة باش كنقراو T et O, ça fait to. Le mot solide donc moto. كنقراو لو سون هو الأول، عاد كنجمعو لي لتر بجوج. Les étapes de l'activité des syllabes simples. هاد لي زيتاب راه بحال لي سيلاب سامبل، بحال لي سيلاب افونسي، بحال لي غرافيم كومبلكس، بحال التكست، بحال الفراز. لي زيتاب هما عندنا البريباراسيون. La préparation, l'enseignant utilise le support PPT, les cartes de lettres, l'élève utilise les cartes de lettres et l'ardoise. Le modelage,
يعني النمذجة. L'enseignant montre aux élèves comment former des syllabes. هو كيعطيهم نموذج. L et A donne la. Les élèves sont invités à lire les syllabes de la même manière, puis à les composer avec les cartes. هادو الطريقة ديال التمرير ديال لي syllabes simples. ثم كتجي pratique guidée. Après avoir présenté chacune des consonnes de la journée et leur fusion avec les voyelles, l'enseignant réalise un rebrassage à travers deux modalités. ملي كيسالي معاهم النمذجة في البراتيك guidée كيديروا deux modalités. Je montre, tu dis. L'élève doit lire 10 mots en faisant la segmentation phonimique. ثم عندنا je dis, tu montres. Je dis, tu montres. L'élève doit composer les mots avec les cartes. هاد جوج موداليتي اللي عندنا في البراتيك guidée بالنسبة لي syllabes simples. ثم كتجي pratique autonome. L'élève est invité à travailler individuellement sur la fiche d'activité qui comprend des exercices de lecture et d'écriture. هنا كيخدم على l'élève est invité à travailler individuellement sur la fiche d'activité qui comprend des exercices de lecture et d'écriture. هنا كيخدم على الكراسة ديالو. L'enseignant circule dans les rangs pour soutenir les élèves en difficulté. ثم كتجي syllabe avancée. Syllabe avancée. L'objectif de ce palier est d'introduire des syllabes plus difficiles à lire que les syllabes simples de palier 2, notamment de type consonne voyelle. هنا عطيت الصعوبة كتزاد. Notamment de type consonne voyelle, exemple clé, et consonne voyelle consonne lac. Des mots avec des syllabes avancées sont donnés en lecture aux élèves avec une segmentation phonimique préalable. يعني L, A, K, ça fait lac. Les élèves sont amenés à écrire les mots sur les ardoises, d'abord en copie, ensuite sur la dictée de l'enseignant. Ce palier introduit la notion de lettres muettes grisées ainsi que la double consonne. Les enseignants utilisent le support PPT et les cartes des mots. Les élèves utilisent l'ardoise. دابا هادشي غادي نشوفوه في المراحل. Les étapes de l'activité des syllabes avancées. عندنا la préparation. L'enseignant utilise le support PPT. Selon les cartes des mots. L'enseignant utilise le support PPT. Sinon les cartes des mots, l'élève utilise l'ardoise. كتجي modelage. L'enseignant montre comment lire des mots avec une segmentation phonimique préalable. شوفوا معايا. Il demande aux élèves de relire de la même manière. Il explique que la lettre muette grisée ne se lit pas. Chaque mot lu par les élèves est ensuite écrit sur l'ardoise. أنا كنعطيهم كلمات اللي فيهم حرف الأخرى ما كيتقراوش وكيكون غريزي باش يعرفوه باش ما يقراوهاش. بالنسبة للسيلاب سامبل. بالنسبة للسيلاب افونسي زعما. Pratique guidée. L'enseignant réalise un rebrassage avec l'ensemble des mots présentés à travers deux modalités. هنا ملي كيسالي هنا كيجي كيدير في البراتيك guidée كيدير deux modalités. Je montre, tu lis. هو كيعطيهم وهما كيقراو. L'élève doit lire les mots affichés en faisant la segmentation phonimique. ثم je dis, tu écris. هو كيقول وهما كيكتبوا. L'enseignant dicte des mots que l'élève écrit sur l'ardoise. ثم كتجي pratique autonome. L'élève est invité à travailler individuellement sur la fiche d'activité qui comprend des exercices de la lecture et d'écriture. كيخدم على الكراسة ديالو. L'enseignant circule dans les rangs pour soutenir les élèves en difficulté. نتحولوا للغرافيم complexe. L'objectif de ce palier est de présenter les graphèmes complexes. Exemple O, wa, ou, en, et, ouille. À l'issue de ce palier, l'élève doit pouvoir lire des mots comme bateau, beaucoup, pharmacie, agneau. Dans chaque séance de ce palier, les graphèmes complexes sont présentés, lus, écrits
et contextualisé dans 10 mots. Les élèves doivent pouvoir associer un phonème à plusieurs graphèmes, le son O, au graphème O et O. Alors, l'enseignant utilise le support PPT ou les cartes de graphèmes complexes découpées. Les élèves utilisent les cartes de graphèmes complexes découpées au préalable et l'ardoise. ثم كتجي الفراز ثم تكست. هذا بالنسبة للسيناريو ديال اللغة الفرنسية. قلنا عندنا لي ريتويل شونسون اكسيون فوكابولير. فاز دو ليكتور كنديرو لي ليكتور غيدي ليكتور اوتونوم. هادشي دابا اللي شفنا في هاد الطريقة ديال التمرين ديال لي لاتر و لي سيلاب سامبل لي سيلاب افونسي غرافيم كومبلكس فراز تكست. كنديرو ليكتور غيدي اي ليكتور اوتونوم. ثم فاز دو كلوتور لي جو. هادوك لي جو اللي شفنا في اللغة العربية راه هما نيت هنا كنطبقوهم في اللغة الفرنسية. تما كنخدمو بالحروف باللغة العربية، هنا كنخدمو بالحروف باللغة الفرنسية. وهنا شفنا طريقة التمرير ديال كل بالنسبة طريقة التمرير ديال الأنشطة، بحال إلا غادي نخدمو السيلاب افونسي مثلا، هاد الطريقة باش كنخدمو. والمراحل هما كلهم بريباراسيون، مودلاج، براتيك غيدي، براتيك اوتونوم. بحال اللغة العربية، تهيئة، النمذجة، ممارسة موجهة، ممارسة مستقلة. وكل باليي راه عندي بحال دابا هنا ديال السيلاب افونسي كنخدمو بالنسبة للبراتيك غيدي كنخدمو جو مونتر tu lis, tu dis tu écris. بالنسبة للسيلاب سامبل كنخدمو بجو مونتر tu dis, je dis tu montres. هادشي كامل غادي تفهموه إلا كنخدمو